Der Gott von Abraham, Isaac und Jakobus. Dieu vivant et Dieu des vivants. Der lebendige Gott und der Gott der Lebendigen. Incontournable Dieu. Der unverkehrbare Gott. Immuable Dieu. Der barmherzige Gott. Invincible Dieu. Der unsichtbare Gott. Toi dont le nom est Je suis. Du mit dem Namen Ich bin. Toi qui es le commencement, qui n'a pas de commencement. Du, der Anfang ist, aber kein Anfang hat. Toi qui es la fin et qui n'a pas de fin. Du, der das Ende bist, aber kein Ende hat. Je viens dans le nom de Jésus-Christ. Ich komme im Namen von Jesus Christus. Ton Fils bien-aimé. Der geliebter Sohn. Qui a quitté le ciel. Der das Himmelreich verlassen hat. Qui a pris la forme de chair. Der die Form des Menschen angenommen hat. Qui a été manifesté dans ce monde. Der hier auf die Erde gekommen ist. Qui est monté à la croix du Calvaire. Der am Kreuze auferstiegen ist. Qui a donné son sang précieux. Der sein wertvolles Blut gegeben hat. Pour la rédemption de toutes les âmes dans ce Für lieu. die Errettung jedes Einzelnen. Je viens te rendre des multiples actions de grâce. Ich komme vor dir, Vater, um dir Dank zu Te geben. bénir et de t'élever. Dich zu segnen und dich zu erheben. Parce qu'aujourd'hui, Denn heute la victoire est dans le camp du royaume de Dieu. ist der Sieg auf der Seite des Himmelreiches. Cette victoire est démontrée aujourd'hui. Der Sieg ist heute gezeigt worden. C'est ainsi que Père, Und somit, Vater, nous ne pouvons que te dire merci. können wir dir nur danken. Toi le maître des temps et des Du, circonstances, der Meister der Zeit und der toi qui Umstände. permets
Du, der ermöglicht, qu'une telle circonstance puisse avoir lieu. dass die Situation geschehe. Seigneur, je te demande Vater, ich bitte dich, que tu sois maintenant dans les cœurs de toute personne dans ce dass du lieu. im Herzen von jedem Einzelnen bist, der Et unter que uns ce ist. moment, Seigneur, Dass dieser Moment, reste des Vater, moments historiques, ein historischer Moment des verbleibt. moments exemplaires Ein Moment des Beispieles, qui feront, Seigneur, le tour du monde was Vater die Welttour angehen pour wird, donner, Seigneur, une leçon eine Lehre zu zeigen, que tu es toujours vivant, dass du immer noch am Leben que tu bist, agis toujours, dass du immer noch tust, que tu es le Dieu de miséricorde, dass du der Herr der tu es le Barmherzigkeit Dieu de bist, toute grâce, dass du der Gott jeder tu es le Gnade Dieu bist, amour. dass du der Gott der Liebe bist. Tu as tant aimé Du hast so ce geliebt, monde de pécheurs die Welt der Sünder, que tu as donné ton Fils unique dass du deinen einzigsten Sohn Jésus gegeben hast, Christ. Jesus Christus, qui est venu, der gekommen ist, non pour juger, nicht um zu richten, mais pour sauver aber um zu retten, ceux qui étaient perdus. diejenigen, die verloren Et gewesen de sind. leur nombre, Und durch ihre nous le Anzahl sommes aussi, Seigneur. sind wir es auch. Ainsi, Seigneur, Und hiermit, Vater, d'une seule voix, nous voulons simplement dire dieses Mal wollen wir gemeinsam sagen, merci, Seigneur Jésus-Christ. danke, Herr Jesus Christus. Et nous t'acclamons bien, bien fort. Und C'est ainsi que Dieu a mis en moi une parole aujourd'hui deswegen hat der Herr ein Wort in mein Herzen que je gelegt, vais essayer un peu de résumer. das ich ein bisschen Une resümieren parole möchte, sprechen möchte. Ein Wort d'expérience der Erfahrung et de sagesse. und der Weisheit. En fait, un conseil. Besser gesagt, ein Ratschlag. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut ce conseil aujourd'hui? Möchte jemand diesen Ratschlag Quelqu'un veut hören? te conseiller. Jemand will. Qui veut un conseil? Wer möchte einen Ratschlag L'Esprit de erhalten? Dieu est l'esprit de conseil. Der Geist des Herrn ist Dieu der dit, Geist des Ratschlages. Gott Voici le sagt, conseil que je te donne. sieh den Ratschlag, den ich dir Puisque le gebe, Père, weil er un Vater père ist. doit conseiller ses Ein enfants. Vater muss seine Kinder Voici, je mets Ratschläge devant toi geben. la vie et la mort, Ich habe vor dir das Leben und den Tod le gestellt, bien et le mal, das Gute und das Böse. mais le conseil que je te donne, Aber den Ratschlag, den ich Choisis dir gebe, bien. entscheide dich für das Gute, afin que tu vives toi damit du et ta postérité. auf dein Schicksal, Celui qui écoute le conseil, derjenige, der Ratschläge il sera hört, sauvé lui, wird errettet et sein, tout ce er, qui sortira de ses entrailles sera aussi sauvé. und alles, was von ihm gehört. Quand tu écoutes un conseil, Wenn du einen Ratschlag tu es erhörst, béni pas seulement toi, bist nicht nur du mais tous ceux qui gesegnet, viennent de toi aber alles, was von dir kommt, bénéficieront de ton wird conseil. davon auch C'est benefizieren. qu'aujourd'hui nous sommes en famille. Deswegen heute sind wir Nous unter uns sommes en train de Familie. partager un conseil. Wir sind gerade dabei, einen Ratschlag zu Amen, teilen. amen. La parole d'aujourd'hui, c'est un conseil. Das Dieu Wort est von venu heute par son ist ein Saint-Esprit Ratschlag. au travers Der du Herr serviteur kam que je durch suis seinen pour que nous Heiligen puissions Geist, être durch seinen Diener, conseillers. damit wir heute einen Ratschlag erhalten. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Sind wir einverstanden? Allez, sois maintenant relax. Jetzt relax. Hein, parce qu'il ne faut pas suivre un conseil comme ça, crispé. Folge kein Ratschlag Allez. so. Tout simplement, sois un peu relaxé. Sei ein bisschen gelassen. Amen, amen. Bien aimé, vous savez que tout ce que nous sommes en train de faire là, Meine Geliebten, alles, was wir jetzt gerade tun, servir Dieu, Gott dienen, aller à l'église, in die Gemeinde zu Lire la gehen, Bible. Bibel zu lesen, organiser l'intercession, Fürbitten zu les organisieren, enseignements, Belehrungen, prêcher, zu predigen, chanter, zu singen, jouer la musique. die Musik zu Tout spielen. cela, c'est pour nous entretenir, All diese Dinge sind c'est dafür pour nous da, préparer um uns vorzubereiten, à aller au ciel. um in den Himmel zu gehen. Il ne faut pas que ce que nous sommes en train de faire Denkt nicht, dass was wir gerade hier tun, soit bien fait, soll nur gut sein, soit bien fait, es soll gut sein, et à la fin, und am Ende nous n'atteignons pas le but pour lequel nous avons tout fait. erhalten wir nicht das Ziel von dem, was wir getan haben. Dieu a dit Gott selbst sagt, qu'il a aimé le monde, hat die Welt so sehr qu'il a geliebt, donné son Fils unique, dass seinen einzigen Sohn afin que gegeben hat, quiconque qui croit damit derjenige, der ne périsse glaubt, point, nicht verloren mais qu'il geht, ait la vie aber das éternelle. ewige Leben erhält. Donc le projet de Dieu, Also das Ziel Le des but de Herrn, Dieu. das Ziel des l'objectif Herrn, de Dieu, sein Ziel ist es, c'est de voir toute personne qui est parvenue à la foi dass jede Person, die im entrer dans la vie Glauben éternelle. ist, ins ewige Leben eintreten kann. Est-ce que nous sommes d'accord? Sind wir alle einverstanden? L'objectif de Dieu, ce n'est pas, ça ne s'arrête pas au fait que je veux que cet enfant prêche.
Das Ziel des Herrn ist nicht nur, dass dieses Kind Je veux que predigt cet enfant chante. oder dass das Kind singt. Ce sont ces services, ces ministères que nous sommes en Das train de sind faire. Dienste, die wir gerade hier tun. Mais pourquoi a-t-il donné les apôtres à l'église? Aber warum hat er dann die Apostel gegeben? Pourquoi les prophètes? Warum Propheten? Pourquoi les évangélistes? Warum Evangelisten? Pourquoi les pasteurs, les docteurs? Warum Pastoren und Doktoren? Il dit pour le perfectionnement des saints. Er sagte, die Heiligen, Faites un travail en eux. damit sie arbeiten können, Qu'ils puissent être perfectionnés damit sie perfektioniert werden en vue de l'œuvre du ministère. im Dienste des Herrn. Et de l'édification, la construction de l'église. Ach so, damit sie die Gemeinde konstruieren können. Et que nous parvenons tous à l'unité de la foi. Damit wir alle verbunden sind im Glauben. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, ici je suis d'Éphésiens 4. Für diejenigen, die À die partir du Bibel verset 11 et je lesen, descends. im Epheser 4 und ich gehe runter. Nous parvenons tous à l'unité de la foi. Wir alle sind verbunden in der Einheit des Glaubens. Et que nous parvenons tous à la mesure de la stature. Que nous soyons tous des hommes faits. Dass wir alle gemachte Menschen sind. Que nous ne soyons plus ballottés par tout courant de doctrine. Dass wir nicht mehr Leute sind, die sich von hier und nach da schwenken. Et que nous puissions croître dans l'amour. Dass wir in der Liebe wachsen. Et que nous attendons celui qui va paraître dans les nuées. Damit wir auf diese Person warten, die im Himmelreich herabkommt. Et ce jour-là, à la voix de l'archange, Und an diesem Tag, wenn dann die Trompeten au son de ertönen, la trompette, wenn wir dann die Trompeten il appellera erhören les saints und dann die à sa Heiligen, rencontre dans les nuées, damit sie ihn treffen, afin qu'ils soient dans la félicité éternelle. damit sie dann in die Ewigkeit Vous comprenez? aufsteigen können. Pourquoi Versteht est-ce que Dieu ihr? nous a réunis ici? Warum uns der Herr heute Ce n'est pas pour versammelt rester hat, ici. ist nicht damit wir nur hier Nous n'allons pas bleiben. prêcher toujours. Wir werden nicht immer Nous n'allons pas predigen. chanter indéfiniment. Wir werden nicht immer Nous n'allons pas aller à l'intercession indéfiniment. oder in die Fürbitte gehen. C'est pour un temps. Es ist für eine Zeit. C'est pour un temps. Es ist für eine Zeit, L'événement le plus grand que l'Église est en train d'attendre, worauf die Gemeinde wartet, c'est l'enlèvement. ist die Il Auferstehung. faut que tu participes à l'enlèvement. Du musst bei der Rückkehr bereit sein, Il faut bereit que tu sein. sois attiré dans les nuées. Du musst heraufgerufen Dans sein les ins Himmelreich, ins Tu Himmelreich, entres dans la félicité éternelle. damit du in die Tu Ewigkeit entres dans le aufsteigen ciel. kannst, damit du in den Himmel Tu aufsteigen prends kannst, ta couronne de vie. deine Krone des Lebens erhältst. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Wie Apostel Paulus sagt, ich habe einen guten Kampf Dans gekämpft, les enseignements, dans les prédications, durch meine Belehrungen und auch dans Predigten, les jeûnes, im dans Fasten, les combats. in J'étais Kämpfen, toujours là. war ich immer Et maintenant, j'ai da. combattu le bon combat de la foi. Und jetzt habe ich den guten Et Kampf désormais, im Glauben gekämpft. Und ich sage euch, La couronne de vie m'est réservée. dass die Krone des Lebens für mich reserviert Mais non worden seulement à ist. moi, Aber nicht nur an mich, mais à tous ceux qui ont aimé, aber auch an diejenigen, die ceux qui geliebt ont haben, aimé l'avènement du Fils de l'homme. die Ankunft des Menschensohnes. Donc je donne le conseil d'aimer l'avènement du Christ. Also ich sage euch, erfreut euch. Parce que si tu es dans l'église, Denn wenn du in der Gemeinde bist, avec un objectif qui est terrestre, mit einem Objektiv, die hier donc tu n'as rien. erdlich ist, dann schaffst du das nicht. Tu es en train d'interpréter, Du bist gerade dabei zu übersetzen. faciliter la compréhension de la parole au peuple. Damit du es einfach hast, das Wort des Herrn zu Pour que le kommunizieren. peuple comprenne, Damit das Wort es le peuple versteht, saisisse, das Wort es Jésus se aufhält, mette dans chacun de nous, Jesus sich in et uns chacun de nous se prépare à sa rencontre. und der Herr und sich jeder von uns darauf vorbereitet, Que ihm zu chacun monte vers begegnen. Jésus, Dass jeder aufsteigt zu En ce Jesus jour-là, an diesem et Tag, que toi aussi tu montes. dass du selbst auch aufsteigst. Alléluia. Alors là, nous avons réussi. Dann haben wir es geschafft. La réussite dans le Seigneur, Das Schaffen in dem Herrn ce n'est pas la construction d'une grande église. ist nicht der Aufbau einer großen Dieu n'habite pas Gemeinde. dans ce qui est fait des mains d'hommes. Gott lebt nicht hier, da was die Menschen erschaffen Est-ce que haben. je me fais comprendre? Kann mich einer von euch verstehen? Alléluia. Amen. Il faut que vous trouviez une bonne salle. Ihr müsst einen guten Saal C'est finden. nécessaire. Das ist wichtig. Il faut que vous trouviez des instruments Ihr müsst gute Instrumente pour que cela finden, vous permette de recevoir des gens damit es euch ermöglicht, Menschen zu et que empfangen. vous transmettiez la vie. Damit ihr das Leben übermitteln Mais ce n'est könnt. pas ça votre objectif. Aber das ist nicht euer Ce Ziel. sont des instruments, Es sind ce sont des Instrumente, services es sind pour Dienste, préparer les gens à la rencontre um de die Jésus. Menschen vorzubereiten auf die Wiederkehr des Herrn.
Alléluia. Amen. Que vos regards Mögen soient euer fixés sur Anblick Christ. auf Christus fixiert sein. Est-ce que je me fais comprendre? Kann mich einer verstehen? L'objectif ne peut pas être terrestre. Das Ziel sollte nicht erdlich sein. L'objectif, Unser Ziel. je veux entrer au ciel. Ich möchte ins Himmelreich einkehren. Je veux entrer au ciel. Ich möchte ins Himmelreich einkehren. Et je suis ici pour partager avec toi ce conseil. Und ich bin gekommen, um mit dir das zu teilen, diesen Que Ratschlag, tu comprennes aujourd'hui quelque chose. dass du heute etwas verstehst, Pour que tu entres dans le ciel. damit du im Himmelreich eintreten kannst. D'abord, Jésus dit, Zuerst sagte nul ne Jesus, vient au Père, nul ne vient à moi, keiner kann zu mir si kommen, ce n'est le Père qui l'attire. wenn es nicht der Vater ist, der ihn herbeiruft. Et puisque tu es déjà ici au pied du pasteur Blaise, Und weil der Herr schon hier ist, am Fuß von Pastor c'est-à-dire Blaise, que ton Père céleste, soll Dieu, es heißen, dass a dein déjà fait himmlischer beaucoup de Vater choses pour t'approcher vers Jésus. schon vieles getan hat, damit du zu Jesus kommen C'est le kannst. Père qui l'a fait. Der Vater hat dies getan. Et maintenant, le Père t'a donné à Jésus. Und jetzt hat der Vater dich zu Jesus gegeben. Et Jésus ayant choisi le pasteur Blaise pour t'entretenir, Jesus ist hier in der Nähe von Pastor Blaise, um dich te former, zu formen, t'encadrer, t'encourager. dich zu ermutigen, dich zu leiten. Et Jésus dit, Und Jesus sagt, et nul ne vient au Père que und par keiner moi. kommt zum Vater als durch mich. En fait, ton salut, si tu es sauvé, Also deine Errettung, wenn du Ce n'est pas un fait errettet worden d'hasard. bist, ist kein Zufall. c'est ainsi que chaque fois que nous sommes en train d'adorer et de bénir Dieu, Also nous sommes reconnaissants jedes parce que Mal. je me rends compte que je ne suis pas sauvé par hasard comme ça. C'est le Père qui s'est débrouillé, qui a créé des circonstances qui m'ont amené vers Jésus. Jedes Mal, wenn wir uns erfreuen und beten, es ist kein Zufall, dass wir hier sind, weil es ist der Herr, der zugelassen hat, dass wir uns an Jesus Christus annähern können. Et puisque maintenant je suis en Jésus, Und weil ich jetzt in Jesus je bin, suis à la bonne adresse. bin ich jetzt in der guten L'unique Adresse. adresse. Die einzige Adresse. Celui qui a dit, Der hat je gesagt, suis le chemin, ich bin der Weg, la vie das et Leben la vérité. und die Wahrheit. Keiner kommt zum Vater als Donc durch je suis en route mich. pour le Père. Also ich bin auf dem Weg, um hinzukehren. Je suis en route pour le ciel. Ich bin auf dem Weg, um Himmelreich Je zu suis en kehren. route pour la félicité Ich bin éternelle. auf dem Weg, um den Herrn zu Je treffen. suis en route. Ich bin auf dem Weg. Alléluia. Aidez-moi à aller. Helft mir, dorthin zu gehen. Prêchez-moi, chantez, faites ça, priez, intercession, tout ça. Je vais entrer là-bas. Damit ich hineintreten kann. C'est ça mon objectif. Das ist mein Ziel. Si j'aurais rempli les stades, Wenn ich Stadien auffüllen si sollte, j'aurais rempli tout, j'aurais établi 1000 églises. wenn ich sehr viele Kirchen aufbauen könnte, Et le jour de l'enlèvement, toi tu pars. aber am Tag der Wir Wiederkehr sind du gehst und du Elle aussi, gehst elle part. und sie geht Moi et toi, nous restons. und du nicht, wir bleiben. Toi, tu vas me poser la question, mais toi, tu prêchais. Du wirst sagen, ja, du hast doch gepredigt, du hast doch gepredigt. Toi, tu es resté. Bist du auch geblieben? Bien-aimés, Meine Geliebten, ceux qui seront de ce côté, die hier il y en a qui vont werden, partir. es werden einige Il y en a werden qui vont gehen rester. werden, aber einige Ceux werden qui seront de bleiben. l'autre côté ici, Die hier il y en a qui sind, vont partir. einige werden Il y en a qui gehen, vont rester. einige werden Ces bleiben. jours-là, les sorciers vont se connaître. An diesem Tag werden die Hexer sich Acclamons le kennen. Seigneur. Das für den Herrn. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un prenne la décision aujourd'hui. Ich möchte, dass Je dois einer von avancer. euch die Entscheidung nimmt und sagt, ich werde Je voranschreiten. lève mon regard vers Ich Jésus. erhebe meinen Blick auf Je Jesus. fixe mon regard vers Ich l'objectif. fixiere meine Augen auf das Tout ce que nous Ziel. faisons là, c'est pour entrer là-bas. Alles, was wir tun, ist, um da hineinzutreten. Alléluia. Amen. Quelqu'un sent que le Saint-Esprit est en train de lui parler. Spürt jemand, dass der Heilige Geist zu jemandem spricht? Maintenant, je vais aller un peu rapidement. Ich möchte mich ein bisschen beeilen. Mon message maintenant. Meine Nachricht ist jetzt. En réalité, en l'homme. In Wahrheit der Mensch. En réalité, en l'homme. In Wahrheit an den Menschen. En réalité, en toi. In der Realität in dir. En réalité, en toi. In der Realität in dir. In dir. En moi. In mir. En toi. In dir. En toi. In dir C'est l'Esprit. ist der Geist. C'est l'Esprit. Es ist der Geist. C'est le souffle du Tout-Puissant Es ist der Atem des Allmächtigen, qui donne l'intelligence. was die Weisheit gibt. L'Esprit de Dieu Der Geist des Herrn m'a créé. hat mich kreiert. Et le souffle du Très-Haut Und der Atem Allmächtigen m'anime. motiviert mich. En réalité, In Wahrheit
l'esprit. ist der Que Geist. cela puisse être gravé dans ton cœur aujourd'hui. Möge das in deinem Herzen eingraviert sein. Le passage ici, c'est dans Job chapitre 32, Dieser Vers ist in Job verset 8. Verset 8. 23 ab 8. Et tu prends aussi le chapitre 33 Und du nimmst auch 33, au verset 4. 4. Je vais m'abstenir d'ouvrir la Bible et de commencer à lire beaucoup, sinon on va prendre beaucoup de Ich temps. möchte mich zurückziehen mit dem Mais si tu Bibellesen. peux écrire ces passages-là, tu pourras lire Wenn du toi-même. die Zeit nimmst, dann kannst du auch zu Hause lesen. Je suis venu ici pour t'expliquer ces choses. Wir gekommen, um dir einige Dinge zu erklären. Amen, amen. Amen, Amen. En réalité, In Wahrheit je suis en train de voir un être humain. sehe ich Je einen te vois dans Menschen. ton extérieur. Ich sehe dich Oh, vous äußerlich. êtes beau. Oh, bist du Oh, vous êtes schön. très joli. Oh, seid ihr Bien wunderschön. habillé. Gut angezogen. Bien maquillé. Schön geschminkt. Oh, c'est formidable. Oh, ist das Regarde-moi ce maquillage. wunderschön. Seht euch mal diese Regarde-moi Schminke. cette chevelure. Seht euch mal diese Regarde-moi ce Frisur. costume. Seht mir diese Weste Regarde-moi an. ça. Seht euch das alles an. Mais la parole me dit, Aber das Wort sagt en réalité, Wahrheit. en réalité, Wahrheit ce n'est pas ça. ist es nicht das. C'est l'esprit. Es ist der Geist. Ce n'est pas ta beauté, Es ist nicht deine Schönheit, tes habits, deine Kleidung, dein ta Schmuck, chevelure. deine En Haarfrisur. réalité, c'est pas ça. In Wahrheit ist es gar nicht C'est pas das. ça, ce que Das je ist vois. nicht das, was ich sehe. Donc ce que je vois, Was ich c'est une sehe, illusion. ist eine Illusion. Ce que je vois, Was ich sehe, ist es nicht. ce qui est, Was ich sehe, c'est ce que je ne vois pas. das sehe ich nämlich nicht. C'est ton intérieur. Es ist dein Inneres. Est-il bon? Ist es gut? Est-il mauvais? Ist es schlecht? C'est ce que nous allons nous poser la question aujourd'hui. Darum müssen wir uns heute mal Gedanken machen. Amen. Amen. C'est Jésus qui a aussi choisi Judas. Jesus hatte selber auch Judas auserwählt. Judas ne s'était pas faufilé. Der ist nicht Jésus l'a einfach so vraiment choisi. hergekommen. Regardez bien. Der Herr hat ihn wahrhaftig auserwählt. C'est Jésus qui a aussi choisi Pierre. Jesus hatte aber auch Petrus auserwählt. Mais en vivant avec eux, Aber unter ihnen, en vivant avec eux, aber mit ihnen, à chaque instant, jedes à Mal, chaque minute, jeder Minute, Jésus tenait compte hat Jesus gewusst, pas de leur extérieur, nicht durch ihr il Äußerliches, tenait compte de leur intérieur. aber in ihr Innerliches. Tu peux être Pierre, Du kannst tu Petrus viens devant sein. Jésus. Du kannst vor Jesus. Je crois que Pierre avait une barbe. Ich glaube, Petrus hatte einen Peut-être qu'il était Bart. costaud. Oder er war Parce qu'il était muskulös. pécheur. Weil um Fischer zu C'est tellement sein, difficile. es ist eine schwierige C'était un grand Arbeit. nageur, donc il avait les épaules vraiment Er comme ça. war ein wahrhaftiger Schwimmer, er musste bestimmt stark Pour geformt tirer le filet sein, de poisson, il faut um avoir quelque das chose. Netz zu ziehen, um was zu erhalten. Et quand Jésus le voyait, Und wenn der Herr ihn ansah, Jésus ne s'occupait pas de son extérieur. hat es ihn nicht Il getäuscht. s'occupait de ce qui est à l'intérieur. Er sah, was in ihm war. Il dit, les gens racontent des choses sur moi. Er sagte, die Menschen sprechen was nicht über mich. Et Pierre lève le doigt. Und Petrus Il hob dit, den Seigneur, Finger und sagte, Vater, Tu es le Christ. du bist Christus. Jésus lui dit, Jesus sagte ihm, ce n'est ni la chair, ich habe nicht den Körper. ce n'est ni... Achso, es war nicht der Körper. Es ist nicht das Das Fleisch Leib, okay. Das ist nicht der oder Leib. das Blut, Ou le sang das dir sowas. qui t'a révélé. Alléluia. Amen. Mais c'est mon Père Aber es ist mein qui est dans Vater, le ciel der im Himmelreich ist, qui te l'a dit. der es dir gesagt hat. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? Ce même Pierre revient encore vers Jésus. Und der gleiche Petrus kommt nochmal vor dem Herrn. Jésus est en train de parler de sa crucifixion. Jesus spricht nämlich darüber, Il est en train de parler de la souffrance qu'il doit endurer über den Leid, was er halten pour wird, l'humanité. für die Menschheit. Pierre vient de dire, Petrus kam zu ihm. Maître, tu ne peux pas parler comme ça. Mann, du kannst doch Tu nicht sais so pas que tu es en train de sprechen. décourager l'assemblée. Du entmutigst die Les gens vont se Versammlung. fatiguer. Die werden Il müde faut les werden. encourager, leur Du dire musst sie que ermutigen und nous allons sagen, gagner. ja, wir werden gewinnen. Le même Jésus, Der gleiche devant le Jesus, même Pierre, vor dem gleichen Petrus, dit, arrière de moi sagte Satan. zu mir, geh weg von mir, Satan. Quelqu'un me suit? Folgt mir jemand. Quelqu'un me suit? Folgt mir jemand. Donc Jésus n'était pas attentif à l'extérieur. Jesus hat nicht
auf das Äußere. Jésus était attentif sur l'intérieur. Er war aufmerksam über sein Inneres. Il ne reconnaît pas par l'extérieur. Er hat ihn nicht durch sein Äußeres Il anerkannt. dit, je juge Er sagte, ich richte selon ce que je vois über das, was ich et sehe ce que j'entends. und was ich höre. Pour reconnaître ce qui est faux, Um zu erkennen, was wahr ist attendez leurs fruits. und durch ihre Früchte, C'est à leurs fruits durch ihre que vous les Früchte reconnaîtrez. werdet ihr sie Et le erkennen. fruit, Und c'est die le Früchte résultat de l'intérieur. ist das Ergebnis von dem, was in dir ist. Le fruit ne peut jamais te mentir. Die Früchte können dich niemand anlügen. Le fruit est sincère. Die Früchte sind wahrhaftig. Le fruit a un verdict clair. Die Früchte haben eine klare Si Wahrheit. le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais aussi. Wenn die Früchte schlecht sind, ist der Baum auch Si le schlecht. fruit est bon, l'arbre est bon aussi. Wenn die Früchte gut sind, ist der Baum auch gut. C'est l'intérieur qui détermine Es tout. ist das Innere, was alles beschließt. Alléluia. Amen. Et puisqu'ici nous sommes dans l'ancienne alliance, quelqu'un est en train de dire ça, c'est un verset de l'ancien testament. Ja, und weil wir gerade im neuen Bündnis sind, werden Leute sagen, das ist aber vom Alten Testament. Maintenant, je m'envole avec toi maintenant dans la nouvelle alliance. Aber ich kehre es mit dir zurück im neuen Bündnis. Par la croix de Jésus. Durch das Kreuz von Jesus Je vais te parler maintenant. will ich dir sprechen. Écoute ce que la parole dit. Hör zu, was das Wort des Herrn sagt. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1. Korinther 6, 19. Ne savez-vous pas? Wisst ihr denn nicht? C'est une question. Es ist eine Frage. Ne savez-vous pas Wisst ihr denn nicht, que votre corps, dass euer que votre Körper, corps, dass euer que mon Körper, corps à moi ici, mein Körper, den ich jetzt est hier en réalité habe, le temple der Tempel où ist, habite wo wohnt le Saint-Esprit. der Heilige Geist. Je suis un temple Ich bin ein qui Tempel, se déplace. der sich bewegt. Quand je me déplace, Und wenn ich le mich temple de bewege, Dieu se déplace. bewegt sich der Tempel des Herrn. Il y a certains parmi vous Es gibt einige unter qui ne euch, prient qu'à l'église, die beten nur in der qui Gemeinde, ne chantent qu'à l'église, die singen nur in der Gemeinde, qui ne prêchent qu'à l'église. die predigen nur in der Gemeinde. Parce qu'ils croient que c'est seulement l'église qui est le temple. Weil sie glauben, dass die Gemeinde das Tempel ist. Oui, Die là où deux ou Versammlung. trois Ja, da wo zwei sont und assemblés drei à mon nom. in meinem Namen Je suis là au versammelt milieu d'eux. sind, bin ich unter ihnen. C'est vrai. Das stimmt. Mais ici, le Seigneur parle de toi. Aber hier spricht der Herr über Et dich. toi aussi. Er sagt, du auch. Du auch. Tu es le temple. Du bist ein Tempel. Tu es le temple où j'habite. Du bist ein Tempel, wo ich wohne. C'est-à-dire, si je suis réellement le temple où Dieu habite, Welcher Tempel du wo der c'est-à-dire Herr que Dieu à l'intérieur de moi, Es ist, dass der la Herr in vie mir ist. d'adoration, Die Anbetung. la vie de Das prière, Leben des Gebets. la vie de prosternation, Das Leben la der vie d'amour, Offenheit. Das de Leben der fidélité, der se pratique Treue. vis-à-vis de celui qui vit déjà en moi. Praktiziert sich in der Person, die in mir lebt. Je n'attends pas d'aller d'abord à l'église Ich warte nicht darauf, um in die Gemeinde zu gehen, pour vivre des grands moments. um große Momente zu erleben. Ça me fait de la peine quand les enfants de Dieu disent que nous allons dans la présence de Es Dieu. tut mir weh, wenn ich höre, ich gehe in die Präsenz des La Herrn. parole dit, Das Wort le sagt, Dieu dont vous parlez, den Gott, mit il dem ich n'est pas loin de spreche, vous. ist nicht weit weg Ne von euch. savez-vous pas Wisst ihr denn qu'il nicht, habite déjà en dass vous? er bereits in euch lebt? Comment il habite déjà? Er lebt doch schon Je in vais le mir. chercher où? Wo soll ich ihn suchen gehen? Il est déjà ici. Er ist doch schon hier. Alléluia. Je vais dormir, il est avec moi. Ich möchte schlafen. Je me lève, il est avec moi. Ich stehe auf, er Je ist vais dans la salle de bain, il est avec Ich moi. gehe ins Badezimmer Je essen. vais dans le salon, il est avec moi. Ich gehe in mein Wohnzimmer Je vais au essen. travail, il est avec moi. Ich gehe auf die Arbeit essen mit Je traverse la mir. route, il est avec Ich moi. gehe über die Straße essen. Je prêche, il est avec moi. Ich predige Je essen chante, mit il est avec mir. moi. Ich singe Qui la essen croit? mit mir. Wer glaubt Qui la daran? croit? Wer glaubt Qui la daran? croit? Wer glaubt daran? Et tu le cherches encore. Und wo suchst du ihn noch? C'est ainsi que l'apôtre Paul a formulé ce verset en forme de question. Deswegen hat Apostel Paulus diesen Vers als Frage. Pourquoi donc question? Warum so welche Frage? Parce qu'il a remarqué que les gens étaient, n'est-ce pas, ignorants de ça. Weil er gemerkt hat, dass die Menschen sehr ignorant waren. Ne savez-vous pas? Wisst ihr denn nicht? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui ne le savait pas. Vielleicht gibt es jemand unter uns, der es nicht weiß.
weiß, Mais qui a wusste, déjà lu ce verset, der aber diese Vers schon mal il gelesen n'a pas hatte, vraiment conscience de ça. aber dies noch nicht richtig verstanden Le hat. conseil de Dieu aujourd'hui est simplement que tu puisses prendre conscience de ça. Der Ratschlag des Herrn ist, dass du dir darüber bewusst bist, Si im tu Klaren prends bist. seulement conscience de ça, Wenn du darüber im Klaren bist, tu verras que Jésus est avec toi partout et en tout temps et en tout lieu et en tout instant. wirst du merken, dass der Herr alle Zeit mit dir ist. Tu n'as jamais rien dit sans la présence de Dieu. Du hast noch niemals etwas gesagt, ohne dass der Herr nicht anwesend gewesen ist. Depuis que tu l'as accepté, Seitdem du ihn akzeptiert depuis qu'il hast, est venu dans ta vie, seitdem er dein Leben depuis qu'il t'a eingetreten donné ist le don de son esprit, und dir seinen Geist gegeben il hat, ne t'a plus jamais quitté. hat er dich nie verlassen. Quand tu fais le mal, Wenn du Schlechtes tust, tu le fais à sa présence. tust du es an seiner Gegenwart. Simplement la connaissance de ce que je te dis va te parler du péché. Ich sage dir, Tu sais, maintenant que je suis en train d'injurier, je le fais devant Jésus. weißt du denn, während du gerade beleidigst, tust du gerade vor dem Maintenant que je Herrn. suis en train de voler, Ich je bin le fais en dabei zu présence de stehlen, Jésus. ich stehe vor dem Herrn. Quand tu vas essayer de faire le mal, pense à ce que le Seigneur te dit maintenant. Denke daran, was der Herr dir La jetzt force sagt. qui habite en toi Die Macht, die in dir lebt, va t'arrêter devant le péché. wird dich davon beenden. Tu vas te souvenir de cet instant. Du wirst dich an deinen Zustand erinnern. Tu dis, ah mais c'est vrai, Dieu Du est wirst vit en moi. sagen, ja, der Herr lebt wahrhaftig in mir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous a envoyés pour implanter Jésus en vous. Man hat uns geschickt, damit wir den Herrn in euch Ce que pflanzen. je veux savoir, Was ich wissen möchte, c'est Christ en vous. ist Christus in euch. Christ en toi. Christus in C'est dir l'espérance et la gloire. ist der Glaube. Je ne te prêche pas pour que tu me laisses Christ ici. Ich predige dich nicht, damit du hier bleibst. Je te prêche pour que tu prennes Christ. Ich predige dich, damit du Christus soit en nimmst, toi. der in dir Et que ist. tu l'emmènes avec toi. Und dass du ihn mit dir mitnimmst. Moi, je peux partir. Ich kann gehen. Tu seras toujours sauvé. Du wirst immer errettet sein. Quand nous venons à l'église maintenant réunis comme ça, Wenn wir in die Gemeinde kommen und uns so versammeln, c'est nous sind wir es, qui amenons Jésus. die Jesus mitnehmen. Beaucoup sont en train de dire, Viele sind Tu dabei machst zu es selber sagen, à l'église. wohin gehst du? Steh in die Fais pas Gemeinde. prier. Was machst du? Beten. alléluia, Amen. écoutez la parole de Dieu. Das Wort des Herrn zu hören. Je veux qu'à partir de maintenant, tu commences à parler autrement. Ich möchte, dass du jetzt anders sprichst. Je déplace Jésus. Ich wandere mit Jesus. Je l'amène dans mon assemblée. Ich nehme ihn mit in meine La vie que je Gemeinde. mène déjà avec lui, Das Leben, was ich je schon l'amène mit ihm maintenant là où il y a führe, mes semblables. ich nehme es dort, Afin wo wir que deux ou versammelt trois qui sind. sont comme moi, Damit zwei qui und ont drei Jésus so en sind eux, wie ich, die se auch réunissent ich maintenant haben, sich et que Jésus se versammeln manifeste au milieu können de und nous. Jesus sich unter uns zeigen kann. Je ne suis pas venu chercher Jésus Ich avec bin lui. nicht gekommen, um Jesus in der Gemeinde zu suchen. Je l'amène à l'église. Aber ich bringe ihn mit in die Gemeinde. Quand je sortais de ce monde aujourd'hui, j'avais déjà Jésus. Als ich aufgewacht bin, Je ist l'amène er déjà. bei mir. Ich habe ihn mitgebracht. Et je suis maintenant venu manifester cette joie avec vous. Und ich bin gekommen, um euch die Freude mitzuteilen. Quand je vais partir d'ici, Wenn ich dann gehen werde, hey, Pasteur Blaise ira avec Jésus dans son der cœur. Pastor Bless hat Jesus in seinem Herzen. Mado ira avec Jésus dans son cœur. Hat Jesus in seinem Moi Herzen. aussi j'irai avec Jésus Ich chez gehe moi. auch Jesus in mir zurück. Ce sont ceux-là qui sont les plus que vainqueurs. Das sind diejenigen, die Mais si die vous laissez stärksten Jésus sind. Da wenn ihr Jesus lässt, ici hier, et vous partez sans Jésus, und ihr geht ohne Jesus, tout ce que vous allez faire à l'extérieur, alles, was ihr draußen sera tun l'échec. werdet, et quand vous reviendrez encore dans la présence de l'homme de Dieu, und wenn ihr dann c'est seulement la zurückkehrt, confession. ist es nur Seigneur, dieses pardonne-moi. Bekennen, Herr, bitte Seigneur, vergib mir. pardonne-moi. Bitte Je veux plus vergib les mir. commencer. Bitte, ich nehme immer neue Pferde. Il faut maintenant passer dans le camp des plus que vainqueurs. Du musst jetzt auf die Seite der Dans le camp de Allmächtigen, ceux qui ont Jésus en eux. auf diejenigen, die Jesus in sich haben. Il doit être fait en vous. Er muss standhaft sein in Il doit euch. être là. Er muss da sein. Je continue maintenant avec les versets. Und ich fahre jetzt fort mit dem Et Vers. l'apôtre Paul dit, Und Apostel Paulus dans sagt, Galates chapitre 2, in Galater 2, au verset 20, ab Vers 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. sagt er, ich wurde mit Christus gekreuzigt. J'ai été crucifié avec Christ. Ich wurde mit Christus gekreuzigt.
C'est un homme vivant qui dit qu'il a été crucifié. Es war ein lebendiger Mann, der sagte, Jésus était crucifié, nous avons la preuve, il était mort sur la croix. Wir haben den Beweis, dass Mais regardez-moi cet homme folle. Aber sieht mir mal diesen Il dit Paulus lui aussi, il a été an. crucifié. Er sagt, ich wurde auch gekreuzt mit Jesus. Où ça? Wo denn? C'était sur quelle montagne de Calvaire? Durch welchen Schädelberg wurde das denn geschehen? Mais il dit qu'il a été crucifié. Aber er sagt, er wurde auch gekreuzt. J'ai été crucifié avec Christ. Ich wurde mit Christus gekreuzigt. Il amène la révélation, il dit si je vis, Er sagte, wenn ich si lebe, je vis, wenn ich si vous me lebe, voyez là, wenn ihr mich hier si vous me seht, voyez manifester wenn ihr ici, mich hier ce n'est lebendig plus moi qui seht, vis. lebe ich nicht mehr. Ce n'est plus moi. Ich bin es nicht mehr. C'est Christ Es ist Christus, qui vit en moi. der in mir Je suis lebt. dans le Nouveau Testament Ich maintenant. bin im Neuen Testament jetzt. Si tu vis, Wenn du ce lebst, n'est plus toi qui vis. dann lebst nicht mehr du. C'est Christ qui vit en toi. Es ist Christus, der in dir lebt. Est-ce que quelqu'un croit en ça ici? Glaubt jemand von uns? Quelqu'un croit en ça? Glaubt jemand daran? Le fait seulement de croire en ça, Glaube einfach nur daran. ça ne m'étonnerait pas. Das würde mich nicht Tu verras erstaunen. 10 fois ce que le pasteur Blaise est en train de faire. Du wirst 10-facher das tun, was Pastor Ce Blech sont les tut. étoiles Es sind Sterne, qu'Abraham avait vues dans le ciel, die Abraham im Himmel gesehen hat, manifestées dans la génération qui est Christ. die sich in den Generationen gezeigt haben, die Christen sind. Du Tu éclaireras la terre. wirst die Welt Tu erleuchten. marqueras ta génération. Du wirst eine Si Generation tu comprends ces markieren. choses que je suis en train de dire, Das sind gerade Dinge, die ich dir gerade sage. oh Jésus, Oh Herr, ce n'est pas moi qui vis, ich lebe nicht mehr. c'est Christ qui vit. Es ist Christus, der in mir lebt. Regardez, Seht, ne savez-vous pas wisst ihr denn nicht, que votre corps dass euer Körper est le temple mein Tempel où habite ist, le Saint-Esprit? wo der Heilige Geist Ce lebt? n'est plus moi qui vis, Ich lebe nicht c'est mehr. Christ Es ist qui vit en Christus, moi. der in mir lebt. Le Saint-Esprit, Der Heilige Geist, Christ, Christus, ici, lebt hier, là, à l'intérieur. da, in mir. Mais je me rends compte, moi je suis un homme, Und ich erinnere mich, aber ich bin doch nur ein Mensch. ma chair est faible. Mein Fleisch ist schwach. C'est pas possible. Es ist nicht möglich. Si ce n'est pas moi qui vis, Wenn ich nicht mais lebe, où est ma vie maintenant? wo ist mein Leben denn dann? La parole te répond. Das Wort antwortet dir. Colossiens chapitre 3, Kolosser 3, verset 3 à 4. von Vers 3 bis 4. Non, non, non. Jésus est grand. Jesus ist groß. Car vous êtes morts. Denn ihr seid gestorben. Vous êtes morts. Ihr seid tot. Vous êtes morts. Ihr seid tot. C'est un mort qui est en train d'appuyer sur les touches. Es ist ein Toter, der gerade dabei ist zu spielen. C'est un mort qui est en train de prêcher. Es ist ein Toter, der gerade dabei ist zu predigen. Ma vie à moi. Mein Leben. Ta vie à toi. Dein Leben. Vous savez quoi? Wisst ihr was? Dieu a amené ça à la crucifixion. Jesus hat das am Kreuze mitgenommen. Pour vivre, Um zu leben. pour monter, Um aufzusteigen. pour entrer, Um il faut mourir. musst du sterben. Il n'y a pas de résurrection Es gibt keine Auferstehung. sans la constatation de la mort. Ohne zu sterben. Vous êtes morts. Ihr seid alle tot. Et vos vies, Und euer Leben. la vie de la femme prostituée que tu étais, Das Leben als die la vie du Prostituierte sorcier que tu étais, der Hetzer, den du le gewesen méchant, le bist. bandit que tu Der étais, Boshaftige, der Bandit, la den du Marie de Magdala que tu gewesen étais. bist. Die Marie von Magdala, die du Qu'est-ce gewesen que Dieu a fait avec bist. cette vie-là? Was hast du mit diesem Leben getan? Dieu a pris
cette vie, Der Herr hat das Leben genommen, il l'a caché. er hat es versteckt. Et vos vies sont cachées. Und euer Leben ist versteckt. Cachées. Versteckt. J'aime encore, non? Je peux le faire, non? Ich kann es doch tun, oder? Pourquoi je ne le fais pas? Warum tue ich das nicht? On a pris cette faculté. Man hat On a pris diese cette Gewohnheit, énergie. man hat diese Energie On genommen. l'a emballé. Man hat es verpackt. Dieu m'a tué. Er hat mich Dieu m'a umgebracht. crucifié. Er hat mich gekreuzigt. Und kaputt gemacht. Il m'a emballé Er hat mich dans le verpackt. linge de la grâce. Er hat mich verpackt. Il a pris Seine cette Gnade. vie-là. Er hat es dann Il est genommen. allé cacher ça. Er hat es versteckt. Où? Wo? Avec Christ Mit Christus. en Dieu. In Gott. Vous savez où on m'a caché? Wisst ihr, wo ich versteckt Quand worden bin? ton embryon, on l'a enterré en Afrique. Mais pourquoi est-ce que les démons te dérangent jusqu'aujourd'hui? Warum stören die Dämonen dich immer Et noch, il obwohl veut sie dich fermer vergraben seulement le haben? corps. Wieso hast du nur den Körper gebunden? Entre guillemets. In Klammern natürlich. Amen. Amen. Tu as blindé seulement ton corps. Du hast nur deinen Körper Mais verpackt. pourquoi les démons t'atteignent quand même? Aber wie entdecken dich die Dämonen immer noch? Mais qu'est-ce que tu as fait? Was hast du denn Il getan? a pris toute ma vie. Der Herr hat dich komplett Il est genommen. allé cacher ça avec Christ. Er hat es mit Christus versteckt. En Dieu. In Gott. Dieu est en moi. Gott ist in mir, oder nicht? Moi je suis où? Und wo bin ich? En Dieu. In Gott. Donc si tu veux m'atteindre, Also wenn du mich Je kriegen te möchtest, parle. spreche ich zu je te dir. parle. Spreche ich zu Je dir. parle à celui qui est en dehors Ich de moi. spreche zu dem, der in mir ist. En dehors de moi. Der außerhalb von S'il mir veut ist. m'atteindre, Wenn er mich kriegen möchte, il doit déchirer Dieu. muss er erstmal Gott aufteilen. Si je me fais combattre, Versteht ihr mich? il faut déchirer Dieu. Muss Gott Il erstmal faut se battre contre aufreißen. Dieu. Muss gegen Il faut Gott vaincre kämpfen. Dieu. Muss Gott besiegen. Parce que moi je suis caché là-dedans. Denn ich bin in Gott versteckt. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr mich? Le diable vous attaque pour ce que vous étiez. Der Teufel attackiert euch aufgrund dessen, was ihr gewesen seid. Das alte Leben da. Mais Jésus le sachant, Aber Jesus il weiß, vous a pris. Er hat euch Il est allé cacher cette vie-là là où le diable ne peut plus das venir. Leben versteckt, wo der Teufel mal zurückkehren kann. De manière à ce que lorsqu'il viendra vous réclamer Damit er zurückkommt und euch wieder in Anspruch nehmen möchte, pour tout le mal que vous avez fait, für die ganzen schlimmen Dinge, die ihr getan habt, tu déchires d'abord Dieu. dass er erstmal Gott aufreiße. S'il a réussi à déchirer Dieu, Wenn er es schafft, den Herrn aufzureißen, écoute un peu ça. hört mir mal kurz zu. Satan a déchiré Dieu. Der Teufel hat, Est-ce que c'est hat possible? Gott aufgerissen. Ist das mal Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ist das denn Est-ce que möglich? c'est possible? Si ce n'est pas possible, acclame Es Jésus. ist unmöglich, ein Klatschen für Jesus. Non, ça va. Attendons bien. Même si Auch wenn il arrivait kommt, à déchirer Dieu, Gott aufzureißen, le deuxième combat qu'il doit combattre, c'est quoi? den zweiten Kampf, den Quand il er me trouve là, wenn ich dort finde, ma vie de pécheur, mein Leben als Sündiger, il trouve que je suis avec Jésus. denkt, ich bin mit Il Jesus. doit encore se battre avec Jésus. Muss immer mit Jesus kämpfen. Mais quand il voit Jésus, Aber wenn er Jesus il sieht, recule. Pourquoi? geht er zurück. Parce que Warum? c'est celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Weil er den Namen über alle Namen erhalten hat. Alléluia. C'est celui-là qui l'a humilié à la croix. Er hat nämlich das Kreuz genommen und darauf gesiegt. C'est celui-là, Jésus de Es ist Nazareth, er, Jesus Christus aus Nazareth, qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. der den Namen erhalten hat über alle Namen. Afin qu'au nom de Jésus, Damit man mit seinem Namen alle fléchisseurs Knien sich beugen. Im Himmel, sur la terre auf der Erde, et sous la terre, unter der et que toute Erde. langue Dass jede Zunge confesse que Jésus dass Jesus est le Seigneur des Seigneurs à la der gloire du Père. König und der Herr der Herrschaft ist. Regarde l'amour de Dieu. Sieh die Liebe des Herrn. Quand je me rends compte seulement de tout ça, j'imagine moi-même je Wenn ich commence mich à daran chanter. erinnere, dann knie ich Je mich n'adore hin pas und parce qu'il nous a verlasse. demandé de chanter, j'adore parce que c'est tout. Ich singe, weil Cet amour-là me dépasse. diese Liebe ist Ah! überragend.
sage ihm, je suis dans un lieu sûr. ich bin Dans un lieu sûr. in einem sicheren Ort. Ne t'inquiète pas pour moi. Mach dir keine Sorgen über mich. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas pour moi. Sag deinem Nachbarn, sorge dich nicht um mich. Ne t'inquiète pas pour moi. Sorge dich nicht um mich. Je suis en sécurité. Ich bin in Sicherheit. Ma vie est dans la main de Dieu. Mein Leben ist in der Hand von Je suis caché Jesus. Ich bin versteckt avec Christ mit Christus en Dieu. in Gott. Alléluia. Mais notre problème maintenant c'est quoi? Und wo ist jetzt dein Problem? C'est la faiblesse de notre foi. Ist die Schwäche unseres Glaubens. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, In 2. Korinther 4, au verset 7, im Vers 7, la parole nous dit ceci. sagt das Wort uns dies. Dieu vient t'aider maintenant à cause de notre faiblesse. Ich möchte dir jetzt helfen aufgrund unserer Schwächen. Dieu dans sa bonté Der Herr in seiner a Güte choisi que hat auserwählt, ce grand trésor dass diese große qu'il est lui-même, die er selbst le ist, Saint-Esprit, der Heilige Geist, Christ, Christus, la parole das Wort qui habite en moi, in mir lebt, que ce trésor, dass dieser que cette Schatz, victoire, dass dieser que Sieg, cette grâce, dass diese que cette Gnade, gloire dass diese habite Ehre leben dans un vase de terre. in einem Körper, Dans un vase de terre, in einer Vase der Erde, aus Erde. aus Erde. C'est ça la contradiction maintenant. Et moi et toi, nous sommes concentrés sur notre faiblesse à Und cause du de, und parce que ich nous sommes sind faits de terre. konzentriert auf unsere Schwächen, La terre. die Erde. Nous voyons tout ce qui est extérieur. Wir sehen zu viel, was Et äußerlich ist. ça rend difficile de croire maintenant. Und es macht schwierig daran zu C'est je glauben. suis si faible comme ça. Comment est-ce que Dieu peut prendre un trésor et le mettre là où c'est fragile? Wie kann der Herr einen großen Schatz nehmen und es einsetzen, da wo es schwach ist? Je suis venu dire à quelqu'un ici, Der Herr sagt zu einer Person, oui, tu es vase de terre. ja, du bist aus Tu es Erde, fragile. du bist zerbrechlich. Alléluia. Amen. Mais c'est la décision de Dieu Aber es ist die Entscheidung des Tu as choisi Herrn. Er hat es de garder ausgesucht, ses merveilles, dass er ce seine Wunder, trésor, seinen Schatz, ses miracles seine dans ce qui Wunder est faible. dort versteckt, wo es zerbrechlich ist. C'est que tu peux te rebeller contre quelqu'un qui est faible. Du kannst dich rebellieren über jemanden, der schwach ist. Ah, il mange beaucoup. Es hat sehr viele Bildnisse. Regarde comment il s'est bouché, se bouche comme ça. Warum tut er sich dann so die Si tu es trop Nase? concentré sur l'extérieur, Weil du sehr viel über das tu vas même Äußere plus croire à ton pasteur. wirst du nicht mal der Pastor plus le glauben. suivre. Du wirst nicht mehr folgen. Regarde comment il est en train de Guck mal, somnoler. wie er gerade dabei ist zu schlummern. Tu as vu le pasteur est en train de Hast du ronfler. gesehen, der Pastor ist gerade dabei am Schnarchen. Et puisque tu l'as vu ronfler, Wenn du ihn schnarchen gesehen ça hast, devient difficile de le respecter. es wird schwer sein, ihn zu respektieren. Ah, er ist auch schwach. Ne? Donc, Also, c'est un petit garçon. es ist auch so ein kleiner Mann. Alléluia. Amen. Tu es dans l'erreur. Du bist im Fehler. Fais attention. Passe auf. Tu as pris le trésor. Der Herr hat seinen Schatz Il a genommen, placé ça dans ce qui est fragile. hineingesetzt in Dans ce dem, qui was peut se zerbrechlich casser. ist, was schnell kaputt gehen Tu kann. me vois prêcher. Du wirst mich predigen. Amen. Amen. Mais moi, ma chair est faible. Aber mein Körper, Dieu peut briser ce vase. der Herr zerbrechen Et tu peux voir un cadavre. und du kannst eine Leiche sehen. Tu me demanderas de lever ma main, je ne Du pourrai pas le willst faire. mich bitten, meine Hand zu C'est toi qui erheben, vas ich me kann es faire nicht tun, weil du C'est bist toi qui vas hier. me transporter. Du wirst mich C'est toi qui vas tragen. m'acheter un cercueil. Du wirst mir C'est toi qui vas m'enterrer. Je ne saurais pas quel habit tu m'as mis. Ich wusste von der Kleidung, die du mir gegeben hast. Amen. Amen. Mais fais attention. Aber passe auf, Si mes os pouvaient te toucher, wenn meine Knochen dich berühren könnten, Alléluia, Amen, tu sauras que wirst du j'ai été en erfahren, contact avec celui qui vit éternellement. dass ich in Kontakt war mit demjenigen, der ewig ist. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre, bien? Versteht ihr mich denn? Amen. Amen. Nous sommes dans une contradiction. Wir sind in einem, Nous sommes fixés sur le jugement des Non, faiblesses. Honorine Makoso. war Honorin Marcos, Numéro IBAN, tel. IBAN Nummer so. Virement février, mars. Elle a Überweisungen combien? März, Februar, wie viel Dieu hast du s'intéresse pas à ces bekommen? choses. Das interessiert den Herrn gar nicht. Qu'est-ce que Dieu fait? Was will der Herr? Was Il tut sonde er? Er forscht les cœurs die et Herzen les reins. und die Il Nieren. veut savoir l'intérieur est Er comment. will wissen, wie Il ist donne un conseil dein aux Innere. hommes. Er gibt den Ratschlag den Menschen. Ne suivez pas l'extérieur. Folgt
die gelobt wird. Nous nous avons épousé à cause des maquillages. Wir haben geheiratet aufgrund der Nous nous Schönheit. avons épousé à cause des... Wir haben geheiratet aufgrund des. Mais dis bonjour aux gens. Aber sag ihm, sag halt den Leuten, Dis merci, non? sag doch danke. Mais la beauté est tellement là que... Aber die Schönheit ist so groß. Lass uns einfach heiraten. Après demain, pasteur Blaise. Pastor Blaise, pardon, das geht nicht. Je vais te délivrer. Ich möchte befreit werden. Sie muss befreit werden. Amen. Amen. Das Innere. Comment est-elle à l'intérieur? Wie war sie innerlich? Alléluia. Amen. Bien-aimés, Meine Geliebten, n'appliquez pas foi à toutes choses. nimmt nicht alles sofort an, Mais discernez aber sieht es genau an. l'esprit Der Geist, qui est derrière toutes choses. der hinter all den Sachen ist. Personne ne vous trompera. Keiner wird euch dann täuschen können. Est-ce que je me fais comprendre? Könnt ihr mich Je me fais alles comprendre. Könnt ihr mir das C'est ainsi sagen? que, bien-aimés, Aufgrund dessen, meine soutenons-nous. unterstützt einander. Quand tu vois des faiblesses, Wenn du deine Schwächen siehst, bete. quand tu vois des faiblesses, Wenn du Schwächen des limites, siehst, Limitationen, ne diminue pas les gens. erniedrige nicht die Leute. Ne minimise pas les gens. Machen sie nicht nieder. Mais prie pour eux. Bete für sie. Donne-leur des conseils. Gib ihnen Ils ne te fatiguent pas. Lève-toi encore. On peut encore avancer. N'abandonne pas. Nous sommes encore arrivés. On doit aller au ciel. Ne tombe pas ici. Falle nicht hier hin. Mais quand tu vois déjà quelqu'un qui est dans un petit problème, Und wenn du jemanden siehst, der schon ein Problem ist, c'est pas un enfant de Dieu. Un das ist enfant de kein Dieu Kind comme ça. Gottes. Kein Kind Gottes ist so. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Ich möchte dir eins sagen. Chacun de nous ici, si on le faisait passer devant, Jeder von uns, wenn man ihn nach on vorne dit on ruft, va t'enlever la chemise. man würde das Hemd aufknüpfen. Nous les hommes, nous allons accepter. Die Männer selbst akzeptieren. Amen. Amen. Les femmes déjà là commencent à bouder. Die Frauen fangen schon an zu meckern. Mais si tu vas m'enlever les pantalons là, devant les gens, Die Hose ausziehen, Ah, weil ich non, das non, das non, will ich non, nicht. non, Nein. mais si on voit ma poitrine, Aber auch wenn man meine Brust c'est sieht, déjà ma nudité, non? das ist doch schon mein Mais j'avais le Körper. courage d'enlever la chemise. Aber ich habe den Mut, meine Mais Brust pourquoi zu arriver ziehen. au pantalon? Aber um meine Je ne Hose veux pas. will ich nicht. Je protège à moi Ich beschütze les parties qui sont les plus faibles. die Stellen, die sehr schwach Plus sind. quelqu'un est faible, Wenn jemand schon schwach Protégez-le. ist, beschütze. dis à ton voisin, protège-le. Sag deinem Nachbarn, beschütze. Elle est tellement faible qu'on doit beaucoup la Die ist so conseiller. schwach, müssen sie On doit immer beaucoup la wieder supporter. stärken. Müssen sie Je ne vais aushalten. pas me fâcher maintenant. Ich will nicht Parce que c'est la sauer werden. partie qui est fragile en moi. Denn es ist die Stelle, die schwach ist an mir. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous allez grandir dans l'amour. So werdet ihr in der Vous allez Liebe entrer au ciel. aufwachsen und ihr werdet in den Himmelreich Amen. Et Amen. bien aimé, je vais terminer. Meine Geliebten, ich möchte abschließen. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4. Immer noch in 2. Korinther 4. Merci Seigneur. Danke, Vater. C'est formidable la parole. Es ist so wunderbar, das Wort. Au verset 7, je vous ai lu. In Vers 7 habe ich euch Nous portons gesagt, ce trésor dans des vases de terre, wir haben aber diesen Schatz im irdischen Gefäß, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu damit die überragende Kraft von Gott et non sei pas à nous. und nicht von uns. Mais nous lisons le verset 16. Aber wir lesen in Vers C'est 16. pourquoi Darum nous ne perdons pas courage. lassen wir uns nicht entmutigen, Et même si notre homme extérieur, sondern auch wenn unsere Se äußere détruit. Mensch zugrunde geht, notre homme intérieur so wird doch der innere se Tag renouvelle de jour en jour. sich von Tag und Tag erneuern. Pendant que vous êtes en train de vieillir à l'extérieur, Während ihr äußerlich alt moi aussi werdet, j'étais jeune. ich war auch mal Moi aussi jung. j'avais beaucoup de cheveux. Ich hatte auch mal sehr viele Je Haare. faisais à notre époque là des bougies devant, Ich hatte damals des diese bougies derrière. Je Fukuhilas faisais des rétros und comme je faisais. ich hatte Retros Je getan. faisais des peines chauds comme je voulais. Ich hatte auch geglättet, wie ich Mais maintenant, wollte. je suis en train de prier pour chaque morceau de cheveux qui Aber reste jetzt sur ma bete tête. ich wie jedes einzelne Haar auf meinem Kopf. J'avais connu ma femme et avait la peau lisse.
Ich kannte meine Frau mit einer sehr schönen Haut. Maintenant, chaque fois que je vois une ligne sur son visage de ride, j'ai pris Seigneur, on ne peut pas effacer ça. Und jetzt, wenn ich mit einer Falte sage, Michael, können wir nicht beten, dass die Falte verschwindet? Le Seigneur me dit, l'extérieur doit vieillir. Der Herr sagt, das Äußerliche muss veralten. L'extérieur va passer. Denn das Äußerliche wird L'extérieur va casser. Das Äußerliche wird zerbrechen. Vous allez lutter contre la vieillesse comme vous voulez. Ihr könnt gegen den Alter kämpfen, wie ihr Lutte contre la wollt. vieillesse, vous allez le faire comme vous voulez. Ihr könnt gegen das Alter kämpfen, wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Vous allez terminer le maquillage comme vous Ihr voulez. werdet das Make-up verschwenden, wie ihr Je wollt. ne vais même pas prêcher contre ces choses comme Ich will gar nicht drüber vous voulez. predigen, wie ihr wollt. Le riz devient court. Die Falten werden trotzdem kommen. Accordéon. Die Speckrollen. Alléluia. Amen. Amen. Das wird alles kommen. Les saints Die Brüste vont vous abandonner. werden euch im Stich lassen. Attends le Seigneur. Lohne den Herrn. C'est la parole qui le dit. Das Wort sagt dieses doch. L'extérieur. Das L'extérieur Äußerliche. Der est en train de äußerliche passer. Mais vous allez passer tout votre temps Ihr werdet noch à ganze prendre Zeit soin de l'homme extérieur. zu sorgen, den Vous lui avez äußerlichen. tout donné. Vous avez tout fait. Vous avez sorti votre richesse. Euer Reichtum ausgegeben Mais dafür. regardez. Aber seht an, Lui, il ne s'occupe pas de ça. ihn kümmert's gar nicht. Il vit encore. Er wird noch älter. Vieilli. Älter. Alléluia. Amen. Ah, c'est formidable, hein? Ah, es ist C'est la wunderbar. parole qui le dit. Das Wort sagt uns dies. L'homme extérieur est en train de partir. Unser Äußerliches vergeht nämlich gerade. Il y a des hommes qui disent, ah, ma femme a vieilli. Es gibt Attendez. Menschen, die sagen, ja, meine Frau ist Il schnell est temps maintenant que gealtert. je change de femme. Je Ich prends muss une jetzt petite eine fille. neue Frau nehmen, etwas La jüngere. petite fille. Die jüngere Voilà, auch. c'est- Wird auch noch mal älter werden. Alléluia. Tout va passer, Alles wird vergehen. tout va casser. Alles wird kaputt Mais gehen. pendant qu'il y a la destruction à l'extérieur, Aber während pendant que ça es passe à kaputt l'extérieur, geht und das pendant que geht, ça pourrit à l'extérieur, das brennt äußerlich. Alléluia, un miracle se passe à l'intérieur. Ein Wunder in mir. Ein Wunder in mir. Ein Wunder in mir. Je dis de plus en plus à l'intérieur. Ich werde immer besser werden. La vie de Jésus grandit en moi. Leben Jesus wächst in J'avance de plus en mir. plus du trône Ich de Dieu. steige weiterhin. Ceux qui m'avaient connu quand j'étais à Wuppertal à l'époque, Die mich damals disent kannten, le als ich degré Wunder de Jésus en lui der Grad von Jesus ist était ihm. comme ça. War so. Mais maintenant, Und jetzt il a vieilli en âge. ist er alt geworden im Il est Alter. devenu Michelin. Er ist alt Il geworden. n'a plus de cheveux. Keine Haare Mais mehr. quand il parle, Aber wenn er je spricht, sens que ça bouge en moi. spüre ich, dass es in mir sich bewegt. J'ai vieilli sur l'homme extérieur. Ich bin alt geworden. Je deviens de plus Äußerlich. en plus fort. Aber ich werde stärker Je comprends de innerlich. plus en plus les ruses du diable. Ich verstehe immer wieder die List des Je lutte et Teufels. je résiste de plus en plus. Und ich widerstehe La jedes Mal immer démonstration de la wieder. gloire de Dieu est en train d'être prouvée chaque jour. Jeden Tag. Je suis de plus en plus fortifié. Ich bin jedes Mal gestärkt. Alléluia. Amen. Ah, je bénis Dieu. Ich lobe Je den ne chante Herrn. pas parce qu'on nous a dit chante. Ich singe nicht, weil man Je sagt, chante sing. par reconnaissance. Ich singe aufgrund der Anerkennung. Je crie Dieu. Je crie Dieu. Ich fürchte den Herrn. L'homme intérieur. Der äußere Mensch. Prenez soin de lui. Wir können uns um ihn sorgen. Parce qu'en réalité, Denn in Wahrheit, en l'homme, in ihm, c'est l'esprit. ist der C'est Geist, l'intérieur. ist das Innere. Quand Dieu parle, Wenn Gott spricht, tel que je prêche maintenant, wie ich gerade Dieu spreche, ne s'adresse pas à la chair. spricht der Herr nicht zum La Körper. chair ne peut pas supporter ce que je dis. Der Körper kann nicht verstehen oder aushalten, was ich C'est gerade l'homme du sage. dedans. Es ist der C'est innere votre Mensch, intérieur. euer C'est Inneres. votre cœur. Es ist euer C'est Herz. l'Esprit de Dieu en vous Der Geist des Herrn qui est in en train euch. d'entendre la voix du Fils, Die la Stimme des voix de Sohnes, Jésus. die Stimme von Celui qui dit Jesus. Amen Der Amen est à sagt. l'intérieur. Ein inneres Celui qui Amen. rejette ça, Der c'est das votre verliert, chair. ist euer Körper. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Was sagt er
oder Moi, je vais continuer le maquillage. ich werde weitermachen mit der Schminke. Je n'ai pas besoin de t'interdire ça. Ich bin nicht gekommen, um dir das zu verbieten. Ça va passer. Es wird vergehen. Si aujourd'hui tu mourrais, Wenn du heute stirbst, la condition de ton intérieur ne change pas. dein Inneres wird sich aber nicht verändern. La grâce. Die Gnade. Qui connaît Dieu comme le Dieu de grâce? Wer kennt Gott als Gott der Gnade? Mais quand tu sors du corps, Doch wenn du aus dem Körper parce que tu es herausgehst, mort, weil du tot bist, la grâce n'existe plus. gibt es keine Gnade mehr. La grâce Die Gnade est valable ist da, quand on est vivant dans le corps. wenn wir am Leben sind. Le Dieu que tu connais qui pardonne, Den Gott, den du kennst, c'est le der Dieu qui vergibt. pardonne ceux qui sont vivants, qui Er sont vergibt dans leur corps. nur denjenigen, die noch am Leben sind. Quand tu vas mourir, Doch wenn du dann stirbst ton corps va se séparer de ton esprit. und dein Körper sich von deinem Et le Geist cordon d'argent sera getrennt wird coupé. und diese Verbindung getrennt wird, Tu peux dire pardon Jésus. du kannst einfach vergeben, Donne-moi l'occasion d'aller arranger. gib mir noch mal die Chance zurückzukehren und zu verbessern. Dieu qui te pardonne chaque Der fois ici. gleiche Gott, der dich immer wieder vergibt. Ils ont Moïse là-bas sur la terre. Sie haben meine Diener Ils noch ont auf der Blaise Welt. là-bas sur la Sie terre. haben noch Pastor Blaise auf der Ils ont Erde. Moses là sur la Sie terre. haben noch Moses auf der Qu'ils Welt. écoutent ce qu'on leur dit Dass sie hören, was et sie qu'ils fassent ce sagen. qu'on leur dit. Und dass sie tun, was S'ils man ne ihnen font sagt. pas, Wenn sie das ils nicht viendront tun, aussi là dans le feu. werden sie genau da sein, wo du auch jetzt gerade bist. nasili kosala mpe nalembi nakosala nini mpona nzoto nanga. Was soll ich in meinem Körper Je veux que tun? tu commences à prier maintenant. Ich möchte, dass du jetzt betest. Pour que ce que tu as entendu comme conseil puisse intérioriser en toi. Damit das, was du gehört hast als Ratschlag, in dir arbeitet. nakosala nini mpona nzoto nanga. Was tue ich in meinem Körper? nasili kosala mpe nalembi Ich habe getan und bin schon am Ende. nzoto osengaki nga masanga nzoto Der Körper hat mir Bier gegeben. opesaki yo Ich habe es ihm gegeben. yoshiyanga moto nzoto Ich habe opesaki yo ich dir gegeben. maneti ya kuchi nzoto Schuhe von Gucci nasombelaki yo habe ich dir gekauft. meshe ya talwe nzoto nalakisaki yo Habe ich dir gegeben. babiju nyonso ya talo Die wertvollen Schmucke, Körper. nasombelaki yo Ich habe sie dir gekauft. biloko ya restaurant Die Dinge von den Restaurants, Körper. koliaki yango Hast du gegessen? lelo yo ngai nalilita Heute ich hier. otikila nzoto Hast du mich verlassen, Körper? napesaki makasi na ngai nyonso Ich habe meine Kraft gegeben zu dir, nzoto Körper. lelo yo ngai Und heute nalali nzoto liebe ich hier, Körper. owangani ngai telema tobimasi Steh auf. telema tokende lisusu Steh auf, damit wir gehen. telema toswala ndenge toswala Steh auf, damit wir das streiten telema können. tolobela bango Steh auf, damit wir telema reden können. tobunda Damit wir ngamwesa gehen können. tembe ngamwesa maloga ngamomaya makasi Oh, ich starker Mann. nzoto owangani ngai Körper, du hast mich verleugnet. lelo yo ngai na moto nzoto Im Feuer. oke na yo Und du bist gegangen. nzoto nanga Ach, mein geliebter nzoto Körper. Mein Körper. owangani ngai Du bist gegangen. nous allons à l'église Wir gehen in die Gemeinde. mais nous oublions notre intérieur Doch wir vergessen
pas soin de lui. Wir nehmen uns Nous sommes concentrés wir sur ce qui sorgen va uns passer. nicht um unser Inneres, sondern immer um unser Äußeres. Nous sommes un temple. Ein Tempel. L'Esprit de Dieu habite en nous. Der Geist des Herrn lebt in uns. Mais nous ne prions pas à la maison. Aber wir beten nicht zu Hause. Pour prier, on va nous dire, prie. Wenn man sagt, bete, dann betest du. Pour lire la parole, on va me dire, lis la parole. Zu lesen, muss man dir sagen, Et lies. si je suis temple, Doch wenn ich Tempel bin, la vie d'un temple, das Leben eines c'est la vie Tempels sacerdotale. ist das Leben C'est la vie Übergangs. d'adoration. Das Leben der C'est la vie de Anbetung. prière. Das Leben des C'est la vie Gebetes. de l'amour. Das Leben C'est la der vie du Liebe. partage. Das Leben des Teilens. L'ami fidèle est avec moi. Der treue Freund ist doch mit mir. J'ai été crucifié. Ich wurde gekreuzigt. Pourquoi donc on me voir dans les allures comme j'étais auparavant? Warum sollte man mich noch sehen in meiner Vergangenheit? Pourquoi tu continues à marcher comme ça? Warum läufst du immer noch so rum wie früher? Et tu as été crucifié. Du wurdest doch Pourquoi tu ne gekreuzigt. laisses pas les querelles? Warum lässt du das Ça nicht? c'était avant ta Das crucifixion. war doch vor deiner Ça Kreuzigung. c'était avant. Das war doch schon vorher. Tu allais combien de fois à l'église pour ta délivrance? Wie oft gehst du in die Gemeinde aufgrund deiner N'as-tu Befreiung? pas lu qu'il est écrit dans la parole? Aber siehst du, was im Wort geschrieben ist? Matthieu chapitre 12, Matthäus 12, verset 43-45. von 43 bis Lorsqu'un esprit méchant sort d'un corps, wenn ein boshafter Geist deinen Körper verlässt, il va par les lieux arides chercher du repos. geht er in die Wüste, um sich Dieser auszuruhen. Wenn man dann nichts findet, Il reviendra. kommt er zurück. Il dira, je rentrerai dans ma Er maison. sagt, ich kehre zurück in meinem Haus. Ton corps Dein Körper est ce que le diable est en train de se disputer avec Dieu. ist es, was der Teufel sich gerade dabei ist, zu kämpfen mit Il dem sait que Herrn. Dieu habite là. Er weiß, dass Gott in dir lebt. Il veut aussi habiter Er là. will auch darin leben. Il veut aussi être là-dedans. Er will auch hineintreten in Il dir. veut aussi régner Er là-dedans. will auch darin herrschen. Dieu le sait. Der Herr weiß Le diable es. aussi le sait. Bekennt Mais das toi, tu ne le auch. sais pas. Aber du weißt es nicht. Mais puisqu'on avait chassé le démon aussi rapidement, Weil man auch die Dämonen allzu schnell le démon vertrieben se dit hat. cette fois-ci, Sagen die Dämonen je vais dieses chercher mes Mal, amis. werde ich meine Freunde 7 holen. méchants démons. Noch 7 schlimme On va Frauen. venir à 8. Und wir kommen dann On zu va 8. s'investir à l'intérieur Und de wenn cette wir mal femme. in dieser On Frau va s'investir à l'intérieur de cet homme. in diesen Et Mannes, nous allons la servir. und wir werden ihn Cette dienen. fois-ci, appelons encore le Diesmal pasteur pour rufen euren Pastor nochmal, um dich zu befreien. Das Wort la sagt, condition de cette personne diese Person wird est devenue geführt pire qu'auparavant. viel schlimmer als vorher. Dieu veut ton intérieur. Gott will dein Inneres. Le diable veut aussi ton intérieur. Der Teufel will auch dein Inneres. Au lieu de prendre les œuvres de ton intérieur, Sie wollen das nehmen, was in dir tu ist. oublies ton intérieur, Vergisst du dein Inneres. tu n'es qu'à l'extérieur. Und du lebst nur äußerlich. Mais la parole dit, Aber das Wort sagt, vous petits enfants, ihr kleinen vous les Kinder, avez vaincus. ihr habt die Car besiegt. celui qui vit en vous, Denn der in euch celui qui est steht, en vous, der in euch ist, à l'intérieur, il in est plus grand que celui qui euch, ist est viel en größer als l'extérieur. derjenige, der äußerlich ist. Tu veux la victoire Du wirst den Sieg haben sur les démons, über Dämonen, sur les puissances, über die Mächte, sur les dominations. über Domination. Prends ces conseils en considération. Nehme diesen Ratschlag. Dieu a investi dans ton intérieur. Der Herr hat in dein Inneres investiert. Ce qui est plus grand que ce qui est dans l'extérieur. Was viel größer ist, als das, was äußerlich Qui est à ist. l'extérieur? Sag zu deinem Äußerlichen. C'est le diable qui tourne, Der Teufel Comme un lion umkreist dich rugissant. wie ein Löwe. cherchant Und pour entrer. versuche, wen er Il schnappen kann. n'entrera pas pourquoi? Er wird nicht reinkommen. Parce qu'il Warum? trouve quelqu'un qui prend soin de son intérieur. Weil jemand da ist, der Non, sich um mais dein il va pas Inneres seulement le kümmert. pain. Der Mensch lebt nicht nur von Mais la Brot, parole qui sort de la aber bouche von de Jésus. jedem Wort, was vom Herrn Donne kommt. chaque jour du pain spirituel à ton âme, à ton Tag das intérieur. geistliche Brot zu sich zu nehmen. Fais des tresses dans ton âme. Stärk deine Porte des Seele. bijoux, des colliers dans ton Denk esprit. nicht darum, dass du Schmuck trägst. Ces colliers, ce sont les fruits de l'esprit. Diesen Schmuck, das sind La die traite Früchte des des dieux. Geistes, die La Früchte maîtrise der de soi, Herzen, la fidélité, die la Treue, persévérance. Voranschreitung. Choisis ces choses. Entscheide dich für diese Dinge. Dans 2 ans, dans 3 ans, In 2 Jahren, 3 Jahren, in 5 Jahren. beaucoup d'entre vous recevront Pasteur Blaise dans leurs églises. Viele unter euch
beim Pastor Bless in ihrer eigenen Gemeinde. Papa, viens voir. Papa, komm gucken. Papa, regarde ce que tu as fait Papa, comme travail. sieh, was du Ce getan que tu as hast. investi en moi. Was du in mir Aujourd'hui, investiert c'est ça. hast. Siehe, hier ist es. Ce sont les étoiles. Das sind Sterne. Je suis venu prier. Ich bin gekommen, um zu beten. Parce que si cet enfant Denn wenn dieses Kind a voulu cette réconciliation, diese Anerkennung que la haben will, grâce de Dieu die Gnade des qui me Herrn, couvre die mich le couvre umhüllt, aussi, ihn umhüllt, et que ce que tu as fait en lui, und was der Herr in que dir Dieu puisse getan hat, multiplier ça dans cette salle. möge es nochmal hier multiplizieren im Namen von Jesus Christus. Qu'une génération Eine Generation, qui fera plus que sa génération sera dans die cette viel salle. mehr tun wird als seine Generation hier in diesem Saal. Et qu'un jour, Eines Tages vous le receviez werdet ihr ihn empfangen avec les honneurs mit d'un Ehre papa eines dont l'extérieur est Vaters. fatigué, Der ist müde mais dont äußerlich, l'intérieur aber est innerlich rajeunie. ist er erfreut. Laisse me retrouve fatigué. Er sieht mich gerade Laisse me müde. retrouve avec des rides. Er sieht mich gerade mit Laisse Falten. me retrouve sans cheveux. Er sieht mich gerade kahl auf dem Laisse Kopf. me retrouve vilain. Er sieht mich wirklich alt. Amen. Amen. Mais il me retrouve Aber er sieht mich en wieder forme in dans Form, mon esprit. in meinem Geiste, in meiner Seele, in meinem Je Herzen. prêche la parole Ich predige das Wort des Herrn mit et avec Namen, conviction. ohne Überzeugung. Alléluia. Amen. Pour que vous sachiez que Blaise ne vient pas de n'importe où. Denn ihr müsst wissen, dass Pastor Bless nicht von irgendwo herkommt. Dieu lui a donné la grâce de passer de station en station. Der Herr gab ihm die Gnade, Stationen zu überschreiten. Il a connu des stations avec des hommes de Dieu qui ont fait des preuves aujourd'hui. Er hat Stationen überquert mit Pastoren, die vieles getan haben. Donc vous avez la grâce. Ihr habt also die Gnade Die Gnade de faire encore plus que lui. noch viel mehr zu tun als er selbst. Et écoutez le conseil des patriarches. Aber hört zu, Amen. den Ratschlag. Et maintenant je te prie de baisser ta tête. Jetzt bitte ich dich, deinen Kopf zu Je vais senken. prier pour toi. Ich möchte für dich beten. Père Oh, éternel, ich bete. Allmächtiger Vater, je suis un vase de terre. ich bin ein irdisches Gefäß. Je suis un instrument faible. Ich bin ein zerbrechliches Instrument. Mais tu as choisi les choses faibles du monde Aber du hast die schwachen Dinge der Welt auserwählt, pour confondre les plus fortes. um die Starken umzuwandeln. Tu m'as conduit ici Du hast mich hergeführt, pour prodiguer un conseil qui vient de toi. um deinen Ratschlag wiederzugeben, was von dir kommt. Parce que tu veux que ce peuple qui croit en toi Denn du willst, dass das Volk, was mit puisse dir arriver à bon glaubt, port, dort ankommt puisse entrer dans le ciel. und in den Himmelreich eintreten kann. Afin qu'au jour du grand rendez-vous dans les airs, Damit heute eine Verabredung stattfindet im que la joie Himmelreich, soit dans cette communauté. dass die Freude hier in der Versammlung Je stattfindet. prie pour que la parole que tu as transmise ici puisse être gravée dans leur cœur. Für das Wort, das wir heute gehört haben, in ihre Herzen eingraviert Que sind. le Saint-Esprit leur explique cette parole en profondeur. Möge der Heilige Geist dieses Wort nochmal tiefer in ihr Herz Que le einführen. Saint-Esprit Möge der Heilige Geist les aide à marcher selon cette parole. ihnen helfen, laut dieses Wortes zu wandern. Ce jour-là, éternel Dieu, Diesen Tag folgt, hast du Abraham, Abraham gesagt, sors de ta tente. gehe aus deinem Zelt. Lis le nombre des étoiles dans le ciel. Lese die Anzahl der Sterne im Himmel. Il a été incapable de lire Er war unmöglich, es zu lesen. et tu lui as dit, telle sera ta Du génération. hast gesagt, so soll deine Generation, deine Nachfahren. Et Seigneur, parmi les étoiles qu'Abraham avait, Und Vater, unter diesen Sternen, die Abraham gesehen hat, Abraham avait vu l'étoile de Blaise Abraham hatte den Stern von attachée Blaise à gesehen, l'étoile brillante du matin qui est Jésus. gebunden an den Stern, Morgenstern, der Jesus Christus ist. Abraham avait vu l'étoile de cette sœur qui est ici dans cette salle. Abraham hat den Stern gesehen von dieser Schwester, die hier Abraham avait vu l'étoile de ce frère qui est ici. Er hat den Stern gesehen von dem Bruder, der heute unter uns ist. Il y a un apôtre ici. Es gibt einen Apostel hier, Il y a un prophète ici. einen Propheten hier, Il y a un docteur ici. einen Doktor gibt es Il y hier a un auch, évangéliste ici. einen Evangelisten gibt es hier auch, Il y a un pasteur ici. einen Pastor gibt es hier Il y a auch, des prédicateurs ici. und Prediger gibt es Il y a auch, des prédicatrices es ici. gibt Predigerinnen und Il y a des hommes ici. es gibt Männer Des hier, femmes ici. es gibt Frauen Ils sont des hier, étoiles. die Sterne sind. Je prie, Seigneur, au nom de Ich Jésus. bete, Vater, im Namen von Jesus Christus. Manifeste à partir d'aujourd'hui, Seigneur, leur gloire. Zeige dich, Vater, deine Gnade. Que ça se décide dans leur esprit aujourd'hui. Möge in ihrem Geist geschehen, Qu'ils ont une mission sur la terre. dass sie eine Mission haben auf der Il y a une Erde. multitude qui attend le Seigneur. Eine Mission, die sie erfüllen müssen. Dass
sie eintreten. Que les hommes qui attendent Dass die Menschen, die warten, pour entrer dans le ciel par leur ministère um im Himmelreich einzutreten, puissent se réjouir déjà dans ma foi. dass sie schon mal im Glauben da sind. Car leur pasteur arrive, Wenn ihr Pastor leur kommt, encadreur arrive, ihr Führer ist leur grâce da. arrive, Oh, ihr Leiter ist leur leader da. arrive. Ihr Leiter ist da. C'est la femme, Das ist die c'est l'homme qui Frau. croit aujourd'hui dans cette salle. Der Mann, der hier unter uns ist im heutigen Saal. Seigneur, Vater, que le bâton de relais möge der Stab weitergegeben qui werden, s'est trouvé dans ma main, der sich in meiner Hand befindet, qui allait vers Blaise, der zu Pastor Blaise gegangen ist, soit transmis aussi soll weitergegeben à cette werden nouvelle génération. an die neue Generation. Que Blaise soit reçu un jour Dass Pastor Blaise auch mal empfangen Aux États-Unis. wird. In den Vereinigten Au Canada. Staaten, in Kanada, en Angleterre, in England, en Europe, in Europa, en Afrique, in Afrika, en Asie, in Asien, pour qu'il aille contempler damit la gloire de ton nom die Gnade deines au travers de Namens l'œuvre de ses enfants. durch seine Kinder. Je prie, Père, Ich bete, de Vater, leur donner l'obéissance, dass du ihnen von die Treue la déférence, l'affection die Zuneigung vis-à-vis de leur pasteur. zu ihrem Vater, Ils Pastor, viennent de voir et de vivre dass sie leben, une réconciliation. eine Anerkennung. Oh Père, Oh Vater, laisse, Père, lass zu, Vater, qu'ils aiment leur pasteur, dass sie ihren Pastor qu'ils lieben, l'assistent, dass sie ihn qu'ils unterstützen, prient pour lui, dass sie für ihn qu'ils beten, l'encadrent par des conseils, dass sie ihn helfen, qu'ils l'accompagnent dans l'amour, dass sie ihn in die Liebe afin führen, que la grâce qui est en eux aufgrund, dass die Gnade, die ne in puisse pas ihnen ist, s'étouffer, sich nicht verstummt, afin que le royaume de Dieu in den Himmelreich Gottes puisse terroriser à jamais terrorisiert l'empire du diable. die Seite des Teufels. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen von Jesus Christus.